bisa berbagi firman Tuhan pagi ini. And so we're finishing up our series on the fruit of the Spirit. Kita akan menyelesaikan series kita dalam buah-buah roh. Buah roh atau buah roh? Buah roh. Does anyone know what is the topic this week? Apa ada yang tahu topik minggu ini tentang apa? Mantap. Is there anyone that you could list off all the fruits of the Spirit? Ada hal-hal yang bisa kita urutkan tentang buah roh. We need that in America. That was awesome. Ya, kalian butuh itu di Amerika, itu luar biasa ya. Di Indonesia udah ada. So yeah, this is the second last week, and the topic for today is gentleness. Ini minggu kedua terakhir di series ini. Ini berbicara tentang kelemah lembutan. So do you want to put up Galatians? Okay, there it is. Ya, kita mau akan baca dari Galatia 5. Yeah, so you already sang it so beautifully. Ya, kita udah melihat dan sudah melihat ini dengan luar biasa. But yeah, Galatians 5, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. So you have taken a couple of weeks to really pray about what is gentleness. Dia ambil waktu beberapa minggu berdoa tentang apa sih sebenarnya tentang kelemah lembutan itu. And I've never shared on gentleness in my life. Dia nggak pernah berbagi tentang hal ini dalam hidupnya. So I needed to take time. The Lord gave me a greater understanding of what is this. Jadi dia ambil waktu untuk mengerti hal ini dan Tuhan memberikan pengertian yang luar biasa di waktu itu. And I don't know about you. Aku nggak tahu tentang kalian, dia nggak tahu tentang kalian. But maybe because of the phrase we have in English, tapi karena ada frasa di dalam bahasa Inggris, we call it the fruit of the Spirit. Frasanya adalah buah roh. Yeah. And so in a lot of books, maybe kids' books, you'll have a picture of a tree, and then the different fruits will represent different fruits of the Spirit. Ada banyak di buku dan juga di buku anak-anak itu gambarnya tentang kayak pohon yang kayak banyak tentang buah-buah roh. Has anyone seen something like this before? Ada yang pernah lihat tentang hal ini? So yeah, like kindness is a banana. Kebaikan Pisang. seperti aku mau bilang pisang tapi oke. Joy, Kebaikan itu joy seperti is like pisang. a watermelon. Sukacita seperti semangka. So yeah, it's not a bad illustration. Itu bukan ilustrasi yang sangat buruk ya. But I think it's a bit cheap. Tapi itu sedikit murah, kurang berkelas. It's a cheap illustration for what this really is. Itu sedikit ilustrasi yang murah dari apa sebenarnya tentang hal itu. So sometimes we have to think about the words that we're very used to or normal to us. Jadi kadang-kadang kita harus perlu mengerti dengan bahasa yang kita mengerti. The fruit of the Spirit is so valuable. Buah roh itu sangat berarti. It's not just like a piece of fruit we can buy from the store. Itu bukan hanya seperti kayak buah yang bisa kita beli di toko. And I think even in my mind, this is still sometimes how I think about these teachings. Walaupun bahkan di dalam pikiran dia kadang berpikir tentang pengajaran ini. We have these topics. Kita punya tentang topik ini. And I imagine myself, getting whatever this fruit is. Dia pikirkan tentang dia mau dapatkan apa saja, buah apa saja. And so I get this fruit, and then me walking this out is me taking this fruit somewhere else. Dia dapatkan buah ini, lalu bawa buah ini ke tempat lain. And it's like I try to grow this fruit in my own life. Dan dia mau coba buat buah ini berbuah dalam hidupnya. But yeah, maybe that's a cheap illustration. Ya, mungkin itu ilustrasi yang kurang kuat. Another way that we could phrase this, cara lain untuk kita bisa memfrasakan tentang buah roh ini, is that this is the byproduct of who God is. Ini adalah Byproduct, or like the result. Ini seperti sumber atau hasil. This is who God is. Inilah Tuhan. This is who He is. Inilah Dia yang ada di buah roh ini. So it's not cute fruit.
Jadi ini bukan buah yang seperti dikunyah. This is who God is. Ini Tuhan. So maybe gold or diamonds, maybe that's a better illustration for the fruit of the Spirit. Mungkin emas, berlian, itu sepertinya lebih baik untuk ilustrasi buah roh ini. And in reality, this is what we are all searching for in life. Dan realitanya adalah inilah hal-hal yang kita cari dalam kehidupan kita. This is what the world is looking for, Inilah dunia yang sedang cari. right? Benar? Doesn't the world want peace? Apakah enggak dunia mau damai? The world is looking for love. Dunia mau tentang kasih, It's looking for gentleness. mencari tentang kelemah lembutan. So this is one of the most important things that we could search for with our lives. Ini salah satu hal yang sangat penting yang bisa kita cari untuk hidup kita. And so I just had to change the way that I even thought about the fruit of the Spirit. Jadi dia mengubah pola pikir dia tentang buah roh. So I began imagining that the tree of life, that is who God is. Jadi dia sedang mulai membayangkan bahwasanya Tuhan adalah pohon dari buah roh itu. And yeah, this is an extension of God's character and His nature. Ini adalah ekstensi dari karakter Tuhan. But we can't just pick what fruit of the Spirit we want Kita nggak bisa pilih buah roh mana aja yang kita mau and then walk away. dan pergi. That's not how it works. Nggak gitu caranya. We cannot grow this in our own life. Kita nggak bisa buat ini bertumbuh dalam hidup kita kalau seperti itu. We can't just say, oh, I want patience, Oh, nggak bisa kalau kita hanya bilang, oh, aku hanya mau kesabaran. and then plant patience Dan tanam tentang kesabaran and itu try to grow it in our own dan lives. mencoba untuk membuat itu bertumbuh dengan cara kita. Any of this, if we take it away from God, Hal-hal ini kalau kita ambil dari Tuhan, it'll die. itu akan mati, lenyap. Because this does not exist without God. Karena ini tidak bisa eksis atau tidak bisa hidup kalau bukan karena Tuhan. But I think that sometimes that's how I view the fruit of the Spirit in my mind. Kadang-kadang aku juga berpikir bahwasanya seperti itulah aku melihat buah roh ini dalam pikiranku. It's like I can pick one of these topics Aku bisa pilih salah satu dari buah roh ini and I can try to grow this in my dan life. aku bisa mencoba membuat itu bertumbuh dalam hidupku. But I don't need the fruit of the Spirit. Tapi aku nggak butuh buah roh, I need God. aku butuh Tuhan. And in God, we will experience all of the fruit of the Spirit. Dan di dalam Tuhan kita akan mengalami semua buah-buah roh ini. So we have to go to Him. Jadi kita harus pergi ke Dia dulu. We have to come to Him as the tree of life. Kita harus datang ke Dia sebagai sumber buah roh itu. And in John 15, it talks about us being one with God. Di Yohanes 15 berbicara tentang bagaimana kita satu dalam Kristus Tuhan. That's how God created us. Itulah cara Tuhan, cara Tuhan menciptakan kita, bersatu dengan Dia. He is the vine and we are the branches. Dia adalah pohonnya, kita adalah rantingnya, carang, bukan canang ya, carang. So that's the invitation for us. Itu undangan buat kita semua yang ada di And sini. apart from Him, everything withers and everything dies. Dan apapun yang di luar Dia semuanya akan mati. And the extension of this passage in Galatians, it talks about all the results of the flesh. Dan ekstensi dari Galatia 5 ini berbicara nanti akan tentang bagaimana sumber kedagingan. And we only have two choices in life. Dan jujur saja, hanya ada dua pilihan dalam hidup Either ini. we walk in the fruit of the Spirit, Kita berjalan dalam buah roh, hidup dalam buah roh, or we walk in the flesh. atau berjalan dalam kedagingan. And that's it. Itu saja. When we don't walk in this, Kalau kita nggak mau jalan berdasarkan buah roh ini, the long list of sin, semakin panjang dosa-dosa itu, that's what happens. itulah yang akan terjadi. So it's one or the other. Jadi harus salah satunya ya. Sin is simply being separated from God. Dosa akan membuat kita terpisah dari Tuhan. That's what sin is by definition. Seperti itulah definisi dosa berdasarkan definisinya. So we need Him. Jadi kita butuh Dia. And He invites us to become one with Him. Dan Dia mengundang kita untuk bersatu dengan Dia. And that's our journey of life. How do we learn to constantly live in Him and with Him? Dan itulah perjalanan hidup kita, bagaimana kita bisa hidup bersama dengan Dia.
And the beautiful thing is, we don't have to try to produce the fruit of the Spirit. Hal baiknya adalah kita nggak perlu menghasilkan buah-buah roh tersebut. Because this is who God is. Karena ini siapa Tuhan sebenarnya. So if we're in God and God is in us, Kalau kita berada dalam Tuhan dan Tuhan berada dalam kita, we will have the fruit of the Spirit. pastinya kita akan ada buah-buah roh dalam hidup kita. So there's nothing we can do. Jadi nggak perlu lakukan apapun. Actually, there's one thing we have to do. Sebenarnya ada satu hal yang perlu kita lakukan. We can have all of this. Sorry? We can have all of this. Oh, kita bisa punya semua ini, But this is the one thing we have to do. tapi ini yang harus kita lakukan. We have to die to ourselves. Kita harus mati atau kita harus matikan kedagingan kita. We have to crucify the flesh. Kita harus salibkan kedagingan kita. So that's our job. Itu doang tugas kita. We die to ourselves, Mati kedagingan kita and then we become one in God, dan menjadi satu dengan Tuhan. and then we will see the fruit of the Spirit. Dan pastinya secara otomatis kita akan melihat buah-buah roh dalam hidup kita. Amen? Amin. So yeah, that's just kind of a bigger picture. Hopefully that's helpful. Inilah gambaran umum, gambaran besar. Semoga ini bisa membantu kita. So yeah, we're not just talking about some cute fruit today. Jadi kita nggak berbicara tentang buah-buah yang imut saja. We're talking about something that brings life to the fullest. Kita berbicara tentang bagaimana buah yang membawa hidup dalam hidup kita. So yeah, let's get into the Greek context for gentleness. Mari kita lihat secara konteks Yunani, bahasa aslinya tentang kelemah lembutan. Yeah, sorry, before that. So this is, when I was praying, I feel like God highlighted 3 different areas when it comes to gentleness. Jadi ketika dia berdoa, Tuhan sedang menyoroti ke dia ada 3 hal tentang kelemah lembutan. Sorry, could we go back to the topic? Bisa kembali ke topik? Ya. Yeah, so in praying, I feel like there's 3 like landing zones for gentleness in our lives. Pada saat dia berdoa, dia merasa kayak setidaknya ada 3 hal yang Tuhan sorot ke dia. So we always need gentleness. Kita selalu pasti butuh kelemah lembutan. We need it every day. Kita butuh setiap hari. But I think these are unique seasons Tapi dia pikir ini adalah musim yang unik or situations atau situasi where God wants to extend gentleness to us. Tuhan mau memperpanjang, memberikan kelemah lembutan kepada kita. And we need His gentleness in these seasons. Dan kita butuh kelemah lembutannya Tuhan dalam musim ini. So the 3 things were repentance, Ada 3 hal. Yang pertama, pertobatan, accusation, akusisi, and grief. dan duka cita. So we can go to the next slide, please. Oh, kita lanjut ke slide selanjutnya. So yeah, the Greek word is pautes. Jadi kalau Prautes. bahasa Yunaninya itu prautes. So this gives us a little bit more understanding of the word gentleness. Ini akan memberi sedikit pengertian tentang kita makna dari kelemah lembutan. Strength under control, Jadi kekuatan yang terkendali, humble composure, ketegangan yang rendah, ketegangan yang rendah hati. typo. Considerate treatment of others, Perlakukan penuh perhatian terhadap orang lain. meekness with dignity, Kelembutan yang bermartabat. or power restrained by love. Kuasa yang dikendalikan oleh kasih. So you can see this gives a little bit more meaning to the word gentleness. Kita bisa lihat ini setidaknya memberi pengertian lebih lagi tentang makna kelemah lembutan tersebut. Because sometimes, and maybe this is as a guy, Kadang-kadang, khususnya sebagai laki-laki, sometimes gentleness the word just seems a little like weak. kadang-kadang kelemah lembutan itu, kata kelemah lembutan itu bagi laki-laki terdengar seperti kayak lemah. Like, it's nice, Itu bagus, but in actuality, there's a lot to it. tapi juga sebenarnya ada hal yang lebih lagi dari hal itu. And so, a picture for this word
You can imagine like a horse that's been trained. Gambaran dari kata kelemah lembutan ini, bayangkan seperti kuda yang kuat tapi sudah terlatih. So it has a lot of power, Banyak tenaga, it has strength, punya kekuatan, but it's been trained to use its strength in a good way. tetapi sudah dilatih untuk menggunakan kekuatan dan tenaga tersebut dengan hal yang baik. So that's a good picture for actually what gentleness is. Jadi itu adalah gambaran yang lebih baik tentang apa itu kelemah lembutan. Can we go to the next slide? Slide selanjutnya. So in truth, gentleness is not weakness. Kebenarannya adalah kelemah lembutan bukan kelemahan. Gentleness is not passivity. Kelemah lembutan bukan berarti passivity. What's it? You can look at Oh. You can Oh. look at this. Oh, ada di slides ya. Kelemah lembutan kepasifan. Aku kayak apa itu passivity? And gentleness is not being timid. Kelemah lembutan bukan pemalu. So another way we can say it, gentleness is not an absence of strength, Kelemah lembutan bukan berarti tidak punya kekuatan, but it's the ability to practice it under control. tapi mempunyai kemampuan untuk mengendalikan kekuatan tersebut dengan terkendali. So we're going to take a look at a few more passages in the New Testament Jadi kita mau lihat beberapa ayat-ayat dalam Perjanjian Baru where they use the same word, prautes. yang memakai kata sama, yaitu prautes tadi. So there's Ephesians. Dari Efesus 4 ayat 1 sampai 2. Ephesians 4:1 and 2. I therefore, a prisoner of the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you've been called, with all humility and gentleness. Jadi sebagai orang yang dipenjarakan karena melayani Tuhan, saya menasihati kalian masing-masing untuk hidup sesuai dengan panggilanmu sebagai umat Allah. Teruslah rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Hendaklah kamu semua saling memaafkan dan saling mengasihi. And then we have Titus 3. Dan juga ada Titus 3 ayat 1 sampai 2. Remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle, and to show perfect courtesy towards all people. Ingatkan jemaat untuk taat kepada pemerintah, siap melakukan yang baik, tidak menjelekkan orang lain, hidup damai, lemah lembut, dan sopan kepada semua orang. Lanjut. So then we have Colossians 3. Kita juga ada Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so that you may also forgive. Karena kalian adalah umat pilihan Allah yang dikasihinya, hendaklah kalian hidup dengan belas kasihan, kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Salinglah mengampuni seperti Kristus sudah mengampuni kalian. So yeah, 3 different times Paul is encouraging us to express gentleness. Jadi di bagian ini setidaknya Paulus memberi 3 hal, mendorong untuk 3 bagian. So gentleness isn't just for a specific like personality type. Jadi kelemah lembutan bukan hal yang sifat kecil atau tidak penting. So it's not just, oh, I'm a gentle person or I'm not a gentle person. Ini bukan kayak aku bukan orang yang lemah lembut atau tidak. But we are all invited to walk in gentleness. Tapi kita semua diundang untuk bisa berjalan atau melakukan kelemah lembutan tersebut. And then we have an invitation from Matthew 11. Dan kita juga ada undangan dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. This is Jesus talking. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Ini perkataan Yesus, datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, karena aku lemah lembut dan rendah hati. So before we have the encouragement from Paul to be gentle, jadi sebelum ada penguatan atau dorongan dari Paulus untuk bisa
hidup dalam kelemah lembutan, we find Jesus inviting us to receive from Him. kita menemukan Yesus yang mengundang kita untuk bisa menerima Dia dalam hidup kita. So like I said, this isn't us producing something by ourselves or trying harder. Ini seperti yang Jeremy bilang, ini bukan tentang kita bisa memproduksi buah roh tersebut. Because Jesus Himself is gentle. Karena Yesus adalah kelemah lembutan itu sendiri. So when we walk with Jesus, Jadi ketika kita berjalan bersama Yesus, He shows us how to be gentle. Dia menunjukkan ke kita bagaimana kelemah lembutan tersebut. So now we'll transition to these 3 landing zones for gentleness. Jadi kita ada transisi sekarang dari 3 bagian ini. So the first one is experiencing God's gentle nature through repentance. Jadi kita akan mau mengalami sifat lemah lembut Tuhan melalui pertobatan. One of my favorite stories in the Bible is the story of the prodigal son. Salah satu cerita favorit Jeremy adalah tentang seorang anak yang kembali. Ya. So yeah, most of you are probably familiar with the story. Ya, kebanyakan dari kita mungkin sudah dengar cerita ini sering sekali. But a man has 2 sons. Ya, seorang bapak ini punya 2 anak. And one son says to his father, I want my inheritance now. Satu anak ini bilang, "Hey, aku mau warisanku sekarang juga." And in that culture, basically he was saying, Dad, you're dead to me. Jadi secara budaya dia sedang bilang, "Kau sudah mati buat aku, Bapak. And I'll just take my inheritance and leave. Aku mau warisanku aja dan aku pergi." So this was not an honoring thing to do. Ini bukan hal yang menghormati yang dilakukan. It's not a respectful thing to do. Ini tidak respectful. Yet the father gives him his portion of the inheritance. Akhirnya si bapak ini memberikan bagian dari warisan dia. And then the son goes and lives his dream life. Dan si anak ini pergi dan dia mengejar kayak mimpi dia. Everything he wanted to do, Semua yang dia mau lakukan. the world will call it freedom. Dunia bilang itu bebas, kebebasan. And then he lost everything eventually. Dan akhirnya dia kehilangan semuanya. And he takes a job taking care of pigs just to be able to have food. Ya, akhirnya dia ambil pekerjaan menjadi seorang perawat babi untuk bisa makan. And he realizes, even if I was a slave for my father, I would eat better there. Akhirnya dia sadar, walaupun aku sebagai seorang hamba bersama bapakku, aku akan bisa makan lebih enak daripada ini. So even though he's disrespected his father, Walaupun dia sudah tidak menghormati bapaknya, and now has wasted everything his father worked for, dan dia menghabiskan semua yang bapaknya sudah lakukan jeripayanya bertahun-tahun, he thinks, I will go back to my home. aku akan kembali ke rumah bapakku. And we have the story of the father seeing his son in the distance. Kita tahu bahwasannya si bapak melihat anaknya dari jauh. And instead of being safe, Daripada merasa kayak aman, the father runs to his son. bapaknya pergi menemui anaknya. And the son, he was ready to simply be a slave. Dan anaknya sudah siap, oke lah aku jadi babu aja. But instead, the father gives him a robe. Daripada melakukan itu, bapaknya justru memberikan jubah He ke dia. puts a ring on his finger. Dia memberikan cincin ke anaknya itu. He kills a calf for him. Dia membunuh lembu, menyayat lembu untuk dia. So this is an illustration of God's gentle love. Ini ilustrasi tentang kelembutan Tuhan. And I think there's 2 things that we get out of this story. Dia pikir ada 2 hal yang kita bisa dapat dari cerita ini. Jesus is showing us what repentance actually is. Yesus menggambarkan bahwasanya bagaimana pertobatan sesungguhnya. In the son coming back to the father, that is repentance. Ketika anaknya kembali bersama ke bapaknya, itulah pertobatan. And he didn't know if he was going to be punished. Dia nggak tahu apakah dia akan dihukum. He knew he wasn't worthy, Dia tahu bahwasanya dia udah nggak layak lagi, but he came back. tapi dia kembali. And that is what repentance is. Itu yang dipanggil pertobatan. We go back to God. Kita kembali ke Tuhan. Even though we're not worthy, Walaupun kita udah nggak layak lagi, even though we don't know honestly what God will do to us sometimes, walaupun kita nggak tahu kira-kira Tuhan mau lakukan apa ke kita, our job is to come back home.
Tugas kita kembali ke Bapa. And then the second picture we get out of the story Dan gambaran kedua yang kita bisa dapat dari cerita ini, is the heart of God the Father. bagaimana tentang hati Tuhan. Every right to punish us, Semua hak untuk menghukum kita, or to send us away, or mengusir kita untuk mengutus kita pergi, or to make fun of us, atau membuat kayak hal yang buat lucu, ya. He welcomes us back. Dia menyambut kita kembali. So in the midst of repentance, Jadi tentang pertobatan, he experienced the gentle nature of God. dia mengalami kelemah lembutan Tuhan. Another story is the story of the woman caught in adultery. Cerita yang lain, perempuan yang tertangkap berzina. And this wasn't a story, this actually happened. Ini bukan hanya cerita, tapi ini realita terjadi. A woman had been caught in adultery, Dia ketangkap berzina. and they were bringing her out to stone her. Orang-orang sudah membawa batu ke dia, mau melempari dia. So this woman was about to be killed publicly. Jadi wanita ini sepertinya dia sudah mau dibunuh di depan publik. We live in a very different time or era, Jadi kita tinggal di waktu yang berbeda, era yang berbeda. but this actually happened back then. Tapi ini benaran terjadi waktu dulu di masa itu. So this was not a funny moment. Ini bukan cerita atau bukan momen yang lucu. This woman thought, I'm about to die today. Jadi wanita itu berpikir, mati aku hari ini. So they bring her and then they want to test Jesus. Jadi orang itu bawa wanita ini dan mereka mau menguji Tuhan. So what does Jesus do? Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Yesus? He writes something in the dirt. Dia tulis sesuatu di tanah. We still don't know what he wrote. Kita nggak tahu sampai sekarang apa yang dia tulis. I'd love to know. Aku juga pengen tahu. But then he says, Tapi akhirnya dia bilang, let the person who is without sin throw the first stone. biarlah orang yang tidak berdosa yang melemparkan batu pertama kali. And they say from the oldest to the youngest, they all walked away. Dari orang yang paling tua sampai yang paling muda, mereka pergi. And then it was just Jesus left with this woman. Dan hanya Yesus yang tertinggal dengan wanita itu. And he says, where are your accusers? Mana kalian semua orang yang mau menghakimi dia? Yang mau menyiksa dia? So Jesus let her go. Jadi Tuhan biarkan dia pergi. But he also said, Tapi dia juga bilang, go and sin no more. jangan buat dosa lagi. So this is the gentle nature of Jesus. Ini natural kelemah lembutan Yesus. He gives mercy, Dia kasih mercy atau kasih karunia, but he also is firm. tapi juga tegas, ya. You're doing a great job. Tegas, benar. CCTV. Just kidding. So he's merciful, but also firm. Don't do this again. Kelemah lembutan, tapi juga ketegasan. Hey, jangan lakukan ini lagi. So these are just two illustrations of receiving God's gentle nature. Jadi ini ilustrasi tentang menggambarkan bagaimana kelemah lembutan secara naturalnya Tuhan Yesus. We see from the very beginning of the Bible, Kita bisa lihat dari awal sekali di Alkitab, the enemy can only offer a counterfeit or a fake. jadi si jahat hanya bisa menawarkan hal-hal yang semu atau palsu. So when the serpent came to Eve, Jadi ketika si ular datang ke si Hawa, he offered something that looked good, dia tawarkan sesuatu yang sepertinya kelihatan bagus, but it wasn't God. tapi itu bukan Tuhan. So in the same way, he's always done the same thing. Jadi dengan cara yang sama, dia juga melakukan hal yang sama. And God offers himself, Tuhan menawarkan dirinya sendiri, and when it comes to repentance, the enemy also offers us something that looks good.
Dan ketika masuk ke bagian pertobatan, si jahat juga menawarkan sesuatu yang sepertinya terlihat bagus. So in the case of repentance, Jadi di kasus bagian pertobatan, what the enemy offers us is strength, but it's a fake strength and it's pride actually. jadi apa yang ditawarkan si jahat, musuh kita adalah sepertinya kekuatan, tetapi itu kekuatan yang palsu. Isn't it good to be strong? Baik kan kalau kita bisa kuat? Or just like even emotionally, like it's good to be strong, right? Secara emosional itu bagus kan kalau kita kuat. Being strong by itself is not wrong. Menjadi kuat atau kuat dalam diri kita itu nggak salah. But when it's pride, Tapi ketika itu kebanggaan, kesombongan, and when it's self-protection, ketika itu seperti kayak self proteksi, jadi kayak melindungi diri sendiri, it'll hold us back from receiving from God. ini akan menghambat menerima berkat dari Tuhan itu. So this is what we have to be aware of when we need to repent. Jadi ini hal-hal yang perlu kita waspada ketika kita mau melakukan pertobatan. The enemy offers you the feeling of being strong. Si jahat menawarkan ke kita perasaan sepertinya bisa kuat, But we should repent. tapi kita harus bertobat. And when we walk in repentance, Ketika kita berjalan dalam pertobatan, what it creates is gratitude for us. justru yang mendorong kita adalah kayak rasa bersyukur untuk kita. Because we know I should be punished. Karena kita tahu bagaimana sebenarnya dihukum, Yet for some reason he forgave me. tapi dengan alasan tertentu dia mengampuni kita. And that creates gratitude in us. Dan aku merasa sangat bersyukur hal itu. So let's go to the second landing zone or season. Mari kita ke bagian berikutnya, poin berikutnya. Experiencing God's gentle nature through accusation or in the midst of accusation. Mengalami sifat lemah lembut Tuhan di tengah tuduhan. So yeah, God doesn't accuse us, Jadi Tuhan gak menuduh kita, but the enemy accuses us. tapi si jahat menuduh kita. And we also live in a world where people can falsely accuse us. Dan kita juga hidup di dunia, orang-orang bisa menuduh kita. So John 10:10 says the enemy comes to steal, kill, and destroy, but I have come that you may have life and have it abundantly. Jadi di Yohanes 10 ayat 10 bilang, dunia datang untuk menghancurkan, berebut, tetapi aku datang untuk memberikan. So we live in a world where there's voices of accusation. Jadi kita hidup di dunia yang bisa menuduh kita kapan saja. And that's a negative self-talk. Jadi itu hal-hal yang negatif, kita berpikir sendiri. You're no good. Kamu nggak baik lagi, You're ugly. kamu jelek, You're not a good person. kamu bukan orang yang baik, You're not trustworthy. kamu nggak bisa dipercayain. I'm sure we've all heard different things. Pastinya kita dengar banyak hal yang lain. And this is the enemy being an accuser. Dan ini si jahat mencoba menuduh kita. And I felt this just last week. Dan dia juga merasakan ini minggu lalu, dan saya juga. And Eddie too. Nah, itu As I was working on the sermon, ketika dia sedang persiapkan khotbah ini. being accused of all the mistakes I've made in my life. Dia merasa tertuduh dengan semua tindakan yang bersalah yang dia pernah lakukan. And the voice is like, who are you to share? Dan suara ini sepertinya bilang, siapa kamu mau berbagi tentang hal ini? Don't you remember what you've done? Kamu nggak ingat apa yang kamu lakukan? Don't you remember your mistakes? Kamu nggak ingat semua kesalahan-kesalahanmu? This is the voice of the accuser. Inilah suara-suara yang menuduh kita. And thankfully we can experience God's gentle nature when we face accusations. Syukurnya kita bisa merasakan kelemah lembutan Tuhan ketika ada tuduhan itu terjadi dalam hidup kita. And here's an interesting story. Dan ini cerita yang menarik. So Paul is shipwrecked on the island of Malta. Jadi si Paulus dia kayak berlayar ke pulau yang namanya Malta. And he's picking up some sticks to throw in the fire. Jadi dia ambil kayak tongkat-tongkat dan dia mau lemparkan ke api. And as he's picking up some sticks, Ketika dia ambil kayak tongkat-tongkat ini, a snake bites him. ular menggigit dia. And the locals see this happening. Dan orang-orang itu melihat ini terjadi. And they think, this man must be a murderer for a snake to bite him like this. Orang ini seharusnya dia seorang pembunuh yang makanya si ular mau bunuh dia. And you know what's crazy?
Kalian tahu apa hal yang luar biasa, yang gila? They were right. Mereka benar. It was true. Itu benar. He was a murderer. Dia seorang pembunuh. So when you have a past, Jadi ketika punya masa lalu, accusation comes. tuduhan-tuduhan itu datang ke hidup kita. But what does Paul do? Tapi apa yang Paulus lakukan? This is a powerful illustration for what to do when you face accusation. Ini ilustrasi yang sangat kuat sekali buat dia ketika kita sedang berada tertuduh. Kita merasa tertuduh. He shakes the snake off into the fire. Dia kayak lempar itu, ular-ular itu ke api. And that was it. That's it. Itu aja. Thankfully, Paul knew who he was. Jadi bersyukurnya Paulus tahu siapa dia sebenarnya. And I'm sure he had been encouraged many times by God. Dia pasti sudah dikuatkan banyak kali oleh Tuhan. But even though you have a past, Walaupun kalian punya masa lalu, I'm writing a new story for you. aku membuat cerita yang baru bersamamu. So when we face accusation, Jadi ketika kita merasa tertuduh, if that's from the enemy kalau itu dari si jahat, or from people that want to hurt us, dari orang-orang yang mencoba menyakiti kita, what do we do? apa yang kita lakukan? We just shake it off into the fire. Shake it off. Usir, jauh. One last example, I mean there's many from the life of Jesus. Ya, salah satu contoh terakhir dari tentang hal ini. But Jesus shows us what to do when people attack you. Tuhan mengasih tahu kita apa yang perlu kita lakukan ketika orang menyerang kita. At the Last Supper, Pada malam perjamuan terakhir, all the disciples are sitting around Jesus. jadi semua murid Yesus duduk bersama dengan Yesus. And this is kind of crazy what happens. Ini sedikit luar biasa, gila hal yang terjadi. Jesus says, Jadi Tuhan bilang, the person that I give this bread to is going to betray me. orang yang memberi roti ini akan mengkhianati aku. And he gives it to Judas Dan dia kasih itu ke Yudas Iskariot in front of everybody. di depan semua orang. Isn't that confusing? Itu membingungkan Have you thought ya. about this? Pernah nggak mikir tentang hal ini? You're like, shouldn't they have known? He just did it. They should have known. Hey, Judas is the betrayer. We should stop him right now. Seharusnya mereka pikir kayak, oh sudah tahu sih dia akan lakukan. Ya oke, nanti aja sekarang. But a part of this context, Jadi bagian dari konteks ini, in that culture, dalam budaya waktu itu, and it's still a part of some like Middle East culture, itu masih bagian dari kayak Timur Tengah, budaya Timur Tengah. is that when you have like a party like this or a banquet, Jadi ketika punya acara yang seperti kayak bangket, prasmanan, you have your best friend sit next to you. jadi mereka punya teman baik mereka duduk di samping mereka. So Judas actually had the seat of honor at the banquet. Jadi si Judas justru duduk di dekat dia, bersama dengan dia, dekat itu. So I think that's why they didn't understand it. That's why they didn't understand when Oh. he gave him the bread. Jadi oleh karena itu mereka nggak mengerti tentang hal itu. Because he had been given the seat of honor. Karena dia termasuk bagian orang yang dihormati tersebut. Even though Jesus knew this is the man that will betray me. Walaupun Yesus tahu ini orang yang akan mengkhianati aku. And then a little bit later, he's in the garden. Dan kemudian akhirnya dia ada di taman. And once again, Judas comes with soldiers. Dan Yudas datang bersama prajurit-prajurit. And Judas says, the man I kissed, that is the one you should take. Jadi orang yang aku cium justru itu orang yang engkau akan ambil. So Jesus knows what's going to happen. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi And what does he do? dan apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan? He lets the betrayer kiss him on the cheek. Dia biarkan hal itu terjadi, mencium dia di pipi. If someone was going to kill you, Kalau ada orang yang mau bunuh kalian, you let him kiss you on the cheek? masih mau kasih cium pipi kalian? Amin. God needs to help us. Ya, Tuhan yang bisa bantu itu. And then right after that, Jesus says, couldn't I just ask God? And he would send 12 legions of angels right now. Bahkan setelah saat itu dia mulai bertanya kayak, aku bisa saja minta Bapa mengirim malaikat-malaikat ke sini. He's saying, you think I'm not strong? Kau pikir aku nggak kuat? You think I don't have any power? Kau pikir aku nggak punya kekuatan, tenaga? I could send 60,000 angels right now. Aku bisa kirimkan 60.000 malaikat saat ini juga. But what does he do? Tapi apa yang dia lakukan? Nothing. Nggak ada sama sekali.
He just lets them take him away. Dia biarkan aja orang itu mengambil dia. If anyone ever had a right Jadi kalau siapapun yang punya hak to get revenge untuk melawan, or to punish untuk menghukum, or to criticize someone, untuk mengkritisasi orang, it would have been Jesus. harusnya Yesus. Perfect in every way, Sempurna dalam dalam hal apapun. no sin, Gak ada dosa. but he gives us the model. Tapi dia lakukan itu sebagai model, sebagai contoh. How to walk gently. Bagaimana berjalan dengan kelemah lembutan. So what excuse do we have Jadi apa kayak excuse yang kita punya when others wrong us? ketika orang melakukan kesalahan ke kita, Or there's gossip, menggosipin kita, or we feel betrayed. atau kita merasa dihianati? What right do we have? Hak apa yang perlu kita lakukan? We don't have any right. Kita nggak punya hak sama sekali. So the next slide, please. Selanjut. So God offers us gentleness when we are accused, Jadi Tuhan menawarkan kita kelemah lembutan ketika kita dituduh, but the flesh wants revenge tapi daging kita ingin mencoba melawan itu. because we want justice. Karena kita mau keadilan. And justice is not wrong. Keadilan itu nggak salah, But once again, this is acknowledging justice is in the Lord's hands. Jadi mari kita mengetahui lagi bahwasanya biarlah ini di dalam tangan Tuhan saja. And in the case of Paul, Dan kasusnya Paulus, he was accused dia dituduh and reminded of his past. dan diingatkan tentang masa-masa lalunya. So shame wants to come when we don't know who we are. Jadi rasa malu ingin masuk ketika kita nggak tahu siapa diri kita. But thankfully there's a way out of shame. Tapi bersyukur ada cara untuk kita bisa lepas dari hal itu. So in the midst of accusation, God wants to give us freedom. Jadi ketika berada di tuduhan ini, Tuhan mau memberikan kita kebebasan. That I know I'm free from my past, Aku bebas dari masa laluku, and I'm free to walk away from bad situations. aku bebas untuk pergi dari hal-hal yang buruk. Okay, so now we have our last landing zone for God's gentle nature. Jadi kita sekarang punya poin terakhir tentang kelemah lembutan. Experiencing God's gentle love through grief. Mengalami sifat lemah lembut Tuhan melalui duka cita. Nowhere in the Bible are we promised an easy life, Nggak ada dimanapun di Alkitab yang menjanjikan hidup yang mudah saja. or Tidak even ada. a good life. Bahkan hidup yang baik. He gives us an abundant life, Jadi kita dikasih kayak hidup yang abundant, yang kayak terabaikan. but it doesn't mean it's going to be easy. Belum berarti itu akan mudah. So there are so many stories in the Bible of people walking through grief. Ada banyak cerita di Alkitab yang mereka mengalami duka cita. One story is when Hagar and Ishmael are sent away from Abraham. Jadi salah satu ceritanya Hagar dan Ismail yang mereka dikirim dari Abraham. Ya. So you have a woman and her son that now have no home. Jadi ada seorang perempuan dan anaknya tidak ada rumah lagi. They're in the desert. Mereka di padang gurun, Now they're running out of water, mulai kehabisan air. and God comes and ministers to them. Tuhan datang dan melayani mereka. And he had told Hagar that he was actually going to be with Ishmael. Dan Tuhan bilang kayak si Hagar, maka dia nanti akan bersama dengan Ismail. So in the midst of their grief and then their pain, Jadi itu campur aduk kayak duka cita dan juga rasa sakit. God met them exactly where they were. Jadi Tuhan justru bertemu mereka dengan pada saat itu seperti apa mereka waktu itu. So many psalms, you have David crying out to God. Ada banyak mazmur kayak Daud menangis ke Tuhan. David's life is crazy. Wah, Daud luar biasa ya. I know we know that, but really his life is crazy. Ya kita tahu itu, tapi juga dia benar-benar sangat gila sih. Almost killed so many times. Hampir dibunuh banyak kali. He had to hide in caves. Dia kayak bersembunyi di gua. He pretended to be literally a crazy person. Dia
kayak mencoba seperti kayak orang gila. And the Psalms are beautiful because you see David's raw emotion. Jadi kayak Mazmur itu sangat indah bagaimana dia kayak menyuarakan rasa emosional dia. And we see God minister to David many times. Dan kita bisa lihat juga bagaimana Tuhan hadir melayani dia banyak kali. I'm sure we've all experienced our own grief in life. Ya, dia yakin kita semua mengalami kayak duka cita dalam hidup kita. One season of grief was, a few years ago for me. Salah satu musim duka cita buat Jeremy adalah beberapa tahun lalu. My grandparents in California were like another set of parents for me. Jadi My grandparents were like my grandparents, kayak kakek neneknya di California. So yeah, when I graduated high school, I basically lived close to them while my family stayed in Indonesia. Jadi ketika waktu dia lulus sekolah, sebenarnya dia tinggal dengan kayak grandparents-nya walaupun orang tuanya tinggal di Indonesia. And so yeah, my granddad ended up passing away a few years ago. Jadi kakeknya meninggal beberapa tahun lalu. And then we go to his funeral. Dan akhirnya pergi ke kuburan. And then my grandma gets sick at the funeral. Dan neneknya sakit pada saat itu juga. And so I end up driving her back to her home several hours away. Jadi harus kembali lagi ke rumah beberapa jam. And thankfully she started feeling better. Dan akhirnya dia merasa baik, bersyukur. And so I ended up going on a camping trip with some of my friends. Dan akhirnya dia pergi untuk camping, kayak berkemah dengan teman-teman. So we spent a week in the mountains of California. Mereka habiskan waktu sekitar 1 minggu di gunung di California. And at the end of that week, we finished at one of the tallest mountains in America. Jadi pada minggu terakhir mereka selesaikan kayak gunung paling tertinggi di Amerika, It California. wasn't a flex, it was just a story. It's just the facts. Oke. So I get to the top of the mountain, and for the first time I have signal after a week. Jadi akhirnya dia sampai di puncak gunung. So I turn on my phone. Dia nyalakan HP-nya. And I have like 100 and something text messages. Ada banyak ratusan pesan yang masuk. Which maybe that's normal for you, that's not normal for me though. Mungkin bagi kalian itu normal, tapi nggak normal buat dia. So I'm like, what is this? Apa ini? So I go to my family text thread. Jadi dia lihat kayak teks dari keluarganya. And I'm going through these trying to figure out what everyone's talking about. Jadi lihat semua mereka sebenarnya sedang ceritakan apa di message di pesan ini. And then eventually I see the text. Akhirnya dia melihat kayak pesan itu. My grandma's passed. Neneknya meninggal. So here I am in the middle of nowhere. Jadi dia pada waktu itu di tengah-tengah di mana You know, di tengah-tengah hours away from my family. jauh berjam-jam dari keluarganya. And I find out on the text. Dia akhirnya temukan di teks itu. So I'm just crying on this mountain. Nah, dia nangis saja di gunung ini. And honestly, I was very mad at God. Jujur saja dia sangat marah ke Tuhan. I'm like, God, why couldn't you have told me? Kenapa Tuhan nggak bilang aja? You could have, given me a heads up. Tuhan bisa kayak kasih, kayak heads up. Heads up. Heads up. The rest of my family was with her, but then I was so far away. Ya, semua keluarga yang lain bersama dengan dia jauh sendiri. You know, it's not bad to be honest with God. Kalian tahu, itu bukan hal yang baik kalau jujur ke Tuhan. Itu hal yang baik kalau jujur ke Tuhan. Sorry, misinterpreted. Totally different sermon over here. Opposite message. Opposite message. Pesan yang berbeda. If this is bad fruit, it's your fault, not my fault. Maaf. I repent, God. So yeah, it's not bad to be honest with God. Ya, itu bukan hal yang nggak baik. He Itu hal yang baik wants untuk us jujur to ke be Tuhan. honest with Him. Justru Tuhan mau kita jujur dengan Dia. And so I met God in my grief and in my anger. Dia akhirnya temukan Tuhan di rasa kemarahan dia dan rasa duka cita And dia. I felt like God whispered something to me. Dia merasa kayak Tuhan sedang berbisik ke dia waktu itu. He just said, she was where she needed to be and you were where you needed to be. Sepertinya dia bilang, dia memang di mana dia nanti sepertinya di situ dan kamu juga akan di situ. And I would say it was a moment where God felt so close. Dia merasa sepertinya Tuhan sangat dekat dalam hidup dia. Even though I'm just on this mountain. Walaupun dia di puncak gunung ini. And it felt like God just had wrapped himself around me in my grief. Dia merasa sepertinya Tuhan kayak membungkus dia di tengah rasa duka cita dia, rasa
Ya. And that's what God wants to make available in our grief. Jadi ya, Tuhan mau lakukan hal seperti tersebut di tengah-tengah kedukaan kita. And in a weird way, you kind of miss those seasons. Ya, dalam hal yang kayak agak sedikit unik, agak aneh, kita rindu momen seperti itu. Because it's like, I don't want to go through that again. Aku nggak mau di momen itu lagi, But how close God feels, tapi betapa dekatnya Tuhan terasa. you're kind of like, if I have to do it again, I would. Kalaupun aku harus lakukan itu lagi, aku mau. So there's a weird thing with pain and with grief in life. Ya, agak sedikit aneh hal yang kayak rasa sakit dan juga rasa duka cita tersebut. As much as we hate it, Sebanyak kita nggak suka akan hal itu, God will meet you in your pain and in your grief. Tuhan akan bertemu dengan engkau di rasa sakit dan rasa duka citamu. So I think the invitation is don't be afraid. Jadi dia merasa undangannya adalah jangan merasa takut. Don't be afraid of what God is asking you into. Jangan merasa takut Tuhan mau minta apa dalam hidup kita. Or don't be afraid of losing things. Jangan merasa takut untuk kehilangan apapun dalam hidupmu. Don't be afraid of pain. Jangan merasa takut tentang hal sakit. God will meet you every single time. Tuhan akan bertemu engkau di setiap waktu. And it's worse to protect ourselves Sangat buruk untuk kita mencoba melindungi diri kita sendiri and to live in fear. dan hidup dalam ketakutan. Because God wants to extend His gentle love to us. Karena Tuhan mau menyatakan kelemah lembutannya dalam hidup kita. But if we live like this, Tapi kalau kita merasa kayak ketakutan, we won't experience Him. kita nggak bisa rasakan kelemah lembutan Tuhan. And it's not that He doesn't want to love us, Bukan karena dia nggak mau mengasihi kita, but we choose to not have anything to do with Him. tapi kita pilih nggak mau melakukan apapun dengan dia. Can we look at the challenges to grief? Bisa lihat kayak tantangan. Oh yeah. Ya. So yeah, our challenges in the midst of pain, we want to numb ourselves. Ya, tantangan untuk yang menahan kita untuk menumpulkan perasaan dan mengobati diri sendiri, And then we want to self-medicate. dan kita mau kayak mencoba mau melakukan itu sendiri. Because the truth is, when it comes to pain, Karena kenyataannya ketika itu masuk bagian sakit, as humans, we don't know what to do with pain. secara naluri kita nggak tahu apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi hal ini. We don't have an answer for pain. Kita nggak punya jawaban akan hal ini. Because God, in the garden, never even wanted us to experience pain. Bahkan di Taman Eden, Tuhan nggak mau manusia merasakan sakit tersebut. So there's no answer in ourselves. Jadi nggak ada jawaban dalam diri kita. Healing comes from being with God in the midst of our pain. Penyembuhan, kesembuhan datang dari ketika kita berada bersama dengan Tuhan. And when we numb and self-medicate, what we're looking for is relief and we're looking for peace. Ketika kita menumpulkan perasaan kita, mematikan perasaan kita, When we doom scroll or scroll social media or whatever the thing is, ketika kita kayak scroll sosial media atau apapun itu, it makes us kind of forget for a moment the pain. ya itu kayak merasa kita kayak bisa lah lupa sementara rasa sakit itu. Because it's the dopamine and it's the chemicals, Karena itu kayak dopamin dan juga ada beberapa hal lainnya but it's dalam not otak. going to fix a broken heart. Tapi itu nggak akan menyembuhkan hati yang terluka. So thankfully, we can come to God in our pain. Syukurnya kita bisa datang ke Tuhan dengan rasa sakit kita. And I just did a debrief 2 weeks ago. Jadi dia baru melakukan kayak debrief kayak untuk evaluasi. I should have posted a picture, but there is a grief curve, they call it, a grief curve. Jadi ada kayak pola kayak curve kayak naik turun rasa duka. Ya. So there's different stages that we hit when we experience grief. Jadi ada beberapa level yang berbeda ketika kita pada masa itu. There's the shock initially, Ada yang shock kayak terkejut, then we wrestle with the pain, dan kita kayak bergumul apa tentang sakit itu.
And then we have to face the pain. Dan kita harus menghadapi rasa sakit itu. And there's normal things that happen when we face pain. Jadi ada banyak hal normal yang terjadi ketika kita menghadapi rasa duka atau rasa sakit itu. These are the normal things, normal signs. Ini hal-hal yang normal yang terjadi, tanda-tanda normal. Depression, Depresi, isolation, isolasi, loneliness. kesepian. Normal things. Normal things. Oh, itu hal yang normal. Normal things that we must go through to grieve well. Jadi itu hal yang normal yang kita bisa lakukan ketika kita mengalami rasa duka tersebut. So if you view these things, Kalau kita melihat hal-hal ini, congratulations, you're a human being. selamat, Anda manusia seutuhnya. It's normal. Karena ini hal yang normal. And you don't have to feel ashamed Gak perlu rasa malu. of hard emotions. Atau kayak rasa kayak, wah berat sekali secara emosi. But that's what I needed. Tapi itu yang memang dibutuhkan. I think something's wrong with me because I feel depressed. Dia berpikir kayak, oh mungkin ada satu hal yang salah dalam hidupnya karena dia depresi. I just need to be more happy. Dia butuh hanya lebih happy aja, lebih senang. I need to be a better Christian. Dia mau lebih kayak menjadi orang Kristen yang lebih baik. So it's a relief to know this is normal. Hal yang baik perlu ketahui, ini And hal actually, normal. you have to go through it if you want to come Dan together. memang kita harus melewati ini semua untuk bisa berada di posisi yang lebih baik. And I know in our church, we're going through some grief ourselves. Ya, kita tahu di gereja kita juga ada grief di So setiap pribadi kita. I'd say you don't need to run from the pain. Nggak perlu lari dari rasa sakit itu. And you don't need to self-medicate. Nggak perlu kayak medikasi sendiri, mengisolasi sendiri ya. It's okay. Mengobati diri sendiri. It's okay to feel depressed sometimes. Nggak apa-apa kalau merasakan depresi That's suatu okay. waktu. Nggak apa-apa. It doesn't make you a bad person. Nggak membuat kamu orang yang buruk. It doesn't make you a bad Christian. Nggak membuat kamu menjadi orang Kristen yang buruk. And God wants to minister to you in His gentle love. Tuhan mau melayani engkau, bertemu engkau di momen itu dengan kelemah lembutannya. Amen. Okay, so I'm gonna finish. Dia akan lanjut. Just kidding. Dia akan selesai. Every now and then I look at you and you're doing a good job, bro. Okay, we're gonna finish. Ya, kita mau selesai ya. Okay, so I shared about a lot actually. Sorry. I shared about a lot. Oke, lanjut. Never mind. So once again we'll finish with these 3 different seasons Jadi ketika kita selesai dengan 3 season ini, 3 musim ini, or invitations for us to receive from God's gentle nature. atau undangan dari Tuhan untuk menerima kelemah lembutan, So we're just going to take some time and ask the Lord to highlight. kita mau ambil waktu sebentar untuk tanya Tuhan untuk bisa sampaikan sesuatu ke kita, nyatakan sesuatu. So the first one we're going to ask, Lord, is there something that I need to repent of? Jadi pertama yang mau kita tanya ke Tuhan, apakah ada sesuatu yang aku perlu bertobat Tuhan? Now remember, the prodigal son, that's the model of repentance. Ingat kisah anak yang tadi, itu model untuk bagaimana bertobat. Leave the scraps Tinggalkan semua itu, hal itu, and come back to God. dan kembali ke Tuhan. And allow Him to do what He wants to do with Dan you. biarkan Tuhan untuk melakukan apa yang Dia mau lakukan dalam hidup kita. The second one is there accusation or attack? Yang kedua, kayak accusation dan serangan, tuduhan. So are there voices of accusation that we've been wrestling with? Apa ada suara atau kayak sesuatu yang sedang kita kayak bergumul yang menuduh kita? And maybe we feel shame, Mungkin kita merasa malu, or maybe we just want to revenge. atau kita hanya mau kayak mencoba melawan itu. So the invitation, surrender these thoughts at the foot of the cross. Jadi undangannya adalah serahkan semua pikiran ini ke kaki Tuhan. And He's inviting you that you can live free from accusation. Dan Tuhan mengundang kita untuk kita bisa hidup bebas dari tuduhan. And then the last one is, Lord, is there grief and loss I need to process? Dan bagian terakhir adalah apakah ada sesuatu duka, rasa duka yang perlu kita proses. And you need to voice what the grief is to Him. Dan kita perlu kayak sampaikan itu ke Tuhan, apa yang sedang kita proses. Say, rasa duka tersebut. Lord, this is what I'm grieving. Tuhan, ini hal yang sedang aku proses, yang sedang aku berduka. You just need to be honest.
ya kita hanya perlu jujur aja ke Tuhan. and trust that God wants to listen to you, Dan percaya Tuhan akan dengarkan grief kita, rasa duka kita. that He wants to love you in your grief, Dan Tuhan mau mengasihi kita di rasa duka kita itu. and that also He has truth that He wants to speak to you. Dan dia juga punya hal kebenaran yang dia mau sampaikan ke kita. Because God is not afraid of our emotion, Karena Tuhan nggak takut terhadap emosi kita. but we can't trust all of our feelings. Ya, tapi kita nggak bisa percaya semua perasaan yang ada dalam hati kita, pikiran kita. So God will listen to us, Jadi Tuhan akan dengarkan kita, but then He might also correct us. tapi juga Tuhan mungkin mau koreksi kita. And that's the most loving thing He could ever do. Dan itu salah satu momen yang sangat mengasihi yang dia bisa lakukan. Okay, so we'll take 3 minutes for you to process by yourself. Jadi bisa ambil waktu 3 menit untuk bisa proses. And then when we finish 3 minutes, we'll get into groups of 2 and you can share if you want to, if it's appropriate for you to. Dan setelah 3 menit, teman-teman tanya Tuhan, kita akan kembali ke 2 atau 3 orang dan bisa sampaikan proses kalau kalian merasa nyaman. Siap? Siap? Teman-teman, pertanyaannya ada di slides ya. Jadi pertobatan, tuduhan, serangan, duka cita, dan kehilangan. You did again? Like music or something? Oh yeah, yeah. Can we play music? Music. Baik. Tidur sama sekali. Soalnya jadi perhatikan kamu. Aku masih di depan transfer. Bisa? Can you play music? Bentar lagi, maybe on the top. Kalau bisa nyalain musiknya, bisa nyalain. Yang lebih lembut, yang kayak instrumen.